दिसंबर 1971 को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान टूट गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1971 से बहुत पहले 1962 को ही मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करने का एक मंसूबा बना चुके थे। दोस्तों, 22 मार्च की मीटिंग में याह्या खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान तो एक फार्मूले पर मुत्तफ़िक हो चुके थे, फिर इस पर अमल दरामद क्यों ना हो सका, और ये फार्मूला क्या था? ये सब हम आपको बताएंगे दूसरे ढाका की आज की पहली किस्त में। अय्यूब खान ने जब सिकंदर मिर्ज़ा को इक़्तिदार से अलग किया तो उन्होंने साथ ही 1956 का बनाया गया आइन भी मनसूख कर दिया। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान जो एक बंगाली थे और अय्यूब खान के वज़ीर कानून थे, वो अपनी किताब मेमोरीज ऑफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान में लिखते हैं कि एक दिन अय्यूब खान ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं एक सदारती तर्ज का आइन बनाना चाहता हूँ। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान लिखते हैं कि उन्होंने इस पर उन्हें जवाब दिया कि ऐसा करने से मुल्क टूट जाएगा, मुल्क में सदारती निज़ाम किसी सूरत नाफिज ना किया जाए। लेकिन दोस्तों, अय्यूब खान ने उनकी बात ना मानी। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम के मुताबिक उन्होंने अय्यूब खान को ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं मुल्क तोड़ने की साजिश में शामिल नहीं होना चाहता। इसके बाद सदर अय्यूब खान ने एक पंजाबी जिनका नाम जस्टिस मोहम्मद मनीर था, उन्हें अपना वज़ीर कानून बनाया और उन्हें बुलाकर कहा कि ये जो बंगाली हैं हर वक्त मुझसे आके शिकायतें करते रहते हैं कि हमारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, इसलिए मेरी इनसे जान छुड़ाओ। जस्टिस मोहम्मद मनीर अपनी किताब फ्राम जनाह टू ज़िया में लिखते हैं कि उन्होंने एक बंगाली वज़ीर जिसका नाम रमीज़ुद्दीन था उसके पास गए और उससे बात की कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो और कोई ऐसा मंसूबा बनाओ हम मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को अलग कर दें। इस पर बंगाली वज़ीर रमीज़ुद्दीन ने कहा कि मैं मुल्क तोड़ने के ऐसे किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं बन सकता, हम अक्सरियत में हैं और टोटल पॉपुलेशन कुल आबादी के 56% हैं, अगर अलग होना है तो तुम लोग हो जाओ। दोस्तों, जब 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया तो उसके अगले साल 1 अप्रैल 1972 को अय्यूब खान का एक इंटरव्यू लंदन की एक अखबार में शाया हुआ। अय्यूब खान ने कहा, मैंने मशरक़ी पाकिस्तान को आज़ादी की पेशकश का मंसूबा बनाया था, लेकिन बीच में कुछ मिसाइल आ गए जिसकी वजह से मैं ऐसा ना कर सका। दोस्तों, ये हैं वो मुहिब वतन सदर पाकिस्तान अय्यूब खान जिन्होंने कायदे-ए-आज़म की बहन फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया था। अब दोस्तों, ये बात हम आप पर छोड़ते हैं कि आप किसको गद्दार मानते हैं और किसको मुहिब वतन। बहरहाल दोस्तों, जब याह्या खान इक़्तिदार पर काबिज़ हुए तो उन्होंने ऐलान किया कि 1970 में इलेक्शन किए जाएंगे। दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान ने शहनिकात के एजेंडे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी आइन और इस्लामी हुकूमत के नारे से इलेक्शन में हिस्सा लिया। फिर 7 दिसंबर को वोटिंग हुई, फिर इंतखाबात का ऐलान हुआ तो नतीजा ये निकला, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान में 169 में से 167 सीट्स जीत ली, जबकि इधर मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 85 सीटें जीत कर मगरबी पाकिस्तान का मैदान अपने नाम कर लिया था। अब अवामी लीग को वाज़ेह बरतरी हासिल हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनके पास शेख मुजीबुर रहमान से आधी सीटें भी नहीं थी, लेकिन वो चाह रहे थे कि मुजीबुर रहमान मरकज़ की जो हुकूमत बने उन्हें इसका आधा हिस्सा दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन के बाद बड़े बड़े जलसों में ये ऐलानात करना शुरू कर दिए कि हमारे बगैर यानी उनकी पार्टी को साथ मिलाए बगैर मरकज़ की हुकूमत किसी सूरत नहीं बनाई जा सकती, और अगर बन भी गई तो वो काम नहीं कर सकेगी। जबकि शेख मुजीबुर रहमान उधर मशरक़ी पाकिस्तान में ऐलान कर रहे थे कि हमें वाज़ेह बरतरी हासिल है, हम ही आइन बनाएंगे और हम ही हुकूमत बनाएंगे। दोस्तों, इस सब सूरत हाल में याह्या खान कशमकश का शिकार थे। वो खुद को सदर की कुर्सी से अलग करने के लिए तैयार किसी सूरत नहीं थे और ना ही वो इक़्तिदार शेख मुजीबुर रहमान को मुंतकिल कर रहे थे। इस सूरत हाल में मशरक़ी पाकिस्तान में
لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور حالات خراب ہونے لگے۔ پھر جنوری کے مہینے میں یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا۔ ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کے مذاکرات ہوئے، لیکن یہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ شیخ مجیب الرحمان اصرار کر رہے تھے کہ یحییٰ خان جلد سے جلد اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور انہیں اقتدار منتقل کریں۔ تو پھر اس سب صورتحال میں یحییٰ خان نے یہ اعلان کر دیا کہ 3 مارچ کو اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا جائے گا۔ لیکن دوستو، اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے سے صرف 2 دن پہلے یحییٰ خان نے اس اجلاس کو ملتوی کر دیا اور اعلان کیا کہ اجلاس اب 25 مارچ کو ہوگا۔ اس اعلان کے بعد مشرقی پاکستان میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ایک سول نافرمانی کی تحریک سی شروع ہو گئی۔ حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ تو دوستو، اس سب صورتحال میں یحییٰ خان نے ایک دفعہ پھر سے دوبارہ سے ڈھاکہ کا دورہ کیا۔ 15 سے 20 مارچ تک ڈھاکہ میں یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ پھر 21 مارچ کو ذوالفقار علی بھٹو بھی ڈھاکہ پہنچ گئے۔ 22 مارچ کو ان تینوں یعنی شیخ مجیب الرحمان، یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن دوستو پھر اخبارات کے مطابق یہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ لیکن دوستو، ان مذاکرات میں بات ہوئی کیا تھی؟ دوستو، رفیع رضا جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان گئے تھے، ان کے مطابق ان مذاکرات میں یہ طے ہو گیا تھا کہ ملک میں 2 اسمبلیاں کام کریں گی، یعنی ایک لوز سے ایگریمنٹ کے تحت دونوں اسمبلیاں فیڈریشن سے منسلک ہوں گی اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے گی۔ یہاں پر شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کا اختلاف اس بات کا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کہہ رہے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس بلائے بغیر ہی ایک مارشل لا آرڈر جاری کیا جائے جس میں اس سب کا اعلان کر دیا جائے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا فیصلہ اسمبلی کا اجلاس بلائے بغیر کسی صورت نہ کیا جائے۔ تو دوستو، بہرحال بات جو بھی تھی، یہ مذاکرات بھی ناکام رہے اور مشرقی پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانے کی یہ آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ پھر دوستو 25 مارچ کو یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس تو نہ بلایا، البتہ بنگالیوں پر آپریشن سیٹلائٹ ضرور لانچ کر دیا۔ اس آپریشن سیٹلائٹ کی کہانی کیا ہے؟ اگرتلا سازش کیا تھی؟ کیا یہ سچ میں کوئی سازش تھی یا صرف ایک کانسپیرنسی تھیوری تھی؟ اس سب پر بات کریں گے، لیکن سقوط ڈھاکہ کی اگلی اور آخری قسط میں۔